borok da naiknya borok pokoknya saka borok sudah kan TSU ni deh একটু গ্যাপ গ্যাপ দিয়া একটু 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 সামনে আয় যদি সারা যদি দেখা করতে না চাই তাহলে আমরা রিসিভ করে নেব এদের কোন বেজাল নাই TSU ঠিক আছে জাস্ট একটা মেমোরেন্ডাম তোমার TSU ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন তোমাদের আমি তো বসার ব্যবস্থা না স্যার এখানে স্যার এদিকে থ্যাংক ইউ স্যার ফটো দাঁড়ি থ্যাংক ইউ স্যার কমিটি ছাত্র যুব ভবন আমার একটু আগে একজন আমরা তো পেপারের উপরে বেস করি না जों दिनै TBSE बोर्ड प्रेसिडेन्टनि थाने बेलायनो नांगौमानि कायसा क्लियारिफिकेशन एबा कायसा मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालामना फायमानि रक सायमाने 31 जानुवारि त्रिपुरानि कायसा बांला निउज पेपाराव बेलायनो आबो निउज पेपार लुपुराव परिनो दङ फुङाइसिसरि नुवे जतनो इमांनि सिसामा हायं खानाव निउज पेपार नुवे 31 जानुवारि तामो हेडलाइन्स दंमोन आं किसे परीक्षा नारनाय बोर्डेर परीक्षा रोमान स्क्रिप्ट ककबरक लिखले एफआईआर আবহাই ঘটনা অন্তত দীর্ঘ ত্রিপুরানি যে 25 বছর বা আবনি সিগাংফানো আবহাই ঘটনা অংখা হনে আনি যেসে খাসি আং মনে খালাইয়া তো আবহাই ঘটনা অংমানি পরে जों TSU যে সিনি পুইলানি সিমি সিনি ককবরক হামকারানি বাগে সিনি TSU লড়াই সংগ্রাম খালাই ফাইমানি जों আবনো নই সিরিং সিরিং তগই মানলিয়া তিনি বোর্ড সভাপতিনি আর ফাইকা যে নং ও কক সামানি তামো বেসিকে নং কক সাকা ও কক বুসুক জরাতি কুবিস जों बिनि थानि क्लियारिफिकेशन सानना बागै फाइका फियाकाबा जों तिनि बुबाय मालायै कायसा ककले क्लियार ब साका ना साया बाबो गसिथ गसियाथ बो जदि सायानो तंखे कुबि कुबिनो इनके बो तिनि तामनि बागै 24 घन्टानि बिसिङो ओ ककनो फिरुङो रलिया जों बना तिनि क्वेश्चन खालायका फियाकाबा बिनि जे कक सामानि बिसिंति जों आसनो बुजि मानका दाल में कुछ काला तो है असले कन्फार्म तामने इनके बो जदि साया हंका ब प्राउडली फुलफिल खालाय बाबनो साइमान खामो आज जति डाला जति कोनो काला करे हिंके बाबनो साखामो किन्तु बिनि कगनि थेमा आसु बुजिका बबो कुनो ना कुनो जागा आति साजाक तंना बो जति साजाक करे हिंके तामनि बागै 24 घन्टानि बिसिं ताबुकसा जरते आबनि बो रिप्ले रिमिया जोंबनो कयखा नों जति साया हंके ना आबनि एगेन्स्ट रिप्ले रेडी आबो साया सेकेन्ड जेटा तंना नरक साइमानो 1978 साल त्रिपुरा हास्तेगा पुइला लेफ्ट गभर्नमेंट बा बामफ्रंट सरकार गठन नंगमानि परे 1979 नो 19 जानुवारि ककबरक कक सिने आमाने कक त्रिपुरानि स्टेट लैंग्वेज नि रेकगनाइजेशन रमानि बांला एवं ककबरक काइनि भाषानो समानभावे मर्यादा रोजाक माने आफुनि सिमिनो स्कुल ते कलेज इभेन तब यूनिवर्सिटी लेवल जरा ककबरक परि जागै दङ रोमान ते बांला स्क्रिप्ट बायनो कुनु जुंजाल करे फियाखबा 2018 सालनि परे जे डाबल इन्जिनि इमां नगै त्रिपुरा सारक डाबल इन्जिनि सरकार तो माने जे डाबल इन्जिनि सरकार गठन अंके परे त्रिपुरा सारनि डाबल हामक्राय अंगनाय फियाखबा डाबल इन्जिनि सरकार डाबल त्रिपुरा सारनि हामक्राय खलाया कारे डाबल खलायै त्रिपुरा सारनि हानजासे खलाय दङ आबहाय पातिमु नुखा आबनि कायसा ज्वलन्त उदाहरण आबनि सिगांबो जों नुखा माध्यमिक बोर्ड एग्जाम जिनि बरम गनाम सार सपन कलायहाय बतिनि लांमा चनानि नांखा बर काठाल हाई स्कुल रग अम्पी हाई स्कुल रग रोमान स्क्रिप्ट बे मास फिगला आबहाय गठन रग अंखा तामनि बागै अंगनाय बुक तिनि जे गोबांमा बर रग ताबो रियलाइज खालाय तंना जे बिगत 25 बोसोर शिक्षानि बाहाय अवस्था तंगने बर ताबो रियलाइज खालाय तंना जे 25 बोसोर न कोलनाय र बरबो ताबो रियलाइज खालाय तंना जे 25 बोसोर रोमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट बे सुइनानि कुनु जों जार करे जे डाबल इन्जिनि सरकार नं माने इमां ताबो जे इमां तामो होय तंखा जों नुखा ओ जगागो जिनि बुथ सभापति सन तामो हनि साका बेलायनो वानामा सिंसा कक ओ डाबल इन्जिननि एमएलए नो प्राक्तन एमएलए ककबरक डेभलपमेन्ट बुथनि बो नाकि बनो साका ना रोमान स्क्रिप्ट सुइनानि बागै गोबांमा स्टुडेन्ट डिमान्ड खालायमानो नर तासफिरि डक्टर अतुल देबबर्मा मुं सानानि कुनो असुबिदा करे बो आतिके साकापो बो जति आतिके साका बो डाबल इन्जिन बोले बिनि सरकार तो डाबल हामक्राय खालायदि
gedeng double hamkrai khlaya kare double tangi buine onslo rona nai tongba o Dr. Atul Debarma bo tamasu jeng jal kesai tongba jeng TSU abono demand khlai tongmane puilani simi roman baibe sudi bangla baibe sudi sini kono apatti kore sini stand clear karon jeng nayo sini kokborokni hamkrai development song nani kok o jaga script na tui walainani kono issue se phaiya haise to tarpore jeta sini kaisa boot je kok samane abo belana one shot thai kok abo bo সাহসনা তামা হিনে যদি রোমান বাই যদি সরাইরক সুইখে নাকি আর এক্সামিনেশন যারা এক্সাম খানে বা পরীক্ষানি খাতা তান্নাই ও তিপ্রাসা টিচার রং নাকি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নাইনানি সইয়া কিছু বনা ডাইরেক্টলি শাখা ক্লিয়ারলি শাখা বক তিপ্রাসা ককবরক টিচার সইয়া যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইখে নাইনানি নাইয়া বিনি মুংরুদি जों বিনি এগেইনস্ট जों কক সানাই আবার বুটনি কাইসা ককসে সভাপতি নিব এর কোনো উপায় করে বিকজ বো কাইসা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়সে বিনি উপরে গভর্নমেন্টনি পেশার তম শিক্ষা দপ্তরনি পেশার তম এই যে সরকারনি পেশার তম তারপরে শিক্ষামন্ত্রী তো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সে বো বিধানসভাকে এক কক্সা রুমান বাইব আবো বাইব কিন্তু বাস্তবতা বাহে নুকজাগিয়া বলে তো চিনি তিপ্রাসার এই ডাবল ইঞ্জিনিয়ার সরকার ডাবল যে ঠকাই মানে আবনি কিন্তু জ্বলন্ত উদাহরণ তো টুং টিএসি আবনি जों সিরিং তংলা যে বাবে আবহায় খাই তং जों আবনি প্রটেস্ট খালাইনাই সিনি ডিমান্ড আবনো তংনাই যে পুইলানি সিমিসং খাইফাই মানে রোমান বাইবে সুইদি বাংলা বাইবে সুইদি যাতে কেবনি जों জালং যাতে যাতে ইংলিশ মিডিয়ামনি স্টুডেন্ট নিব প্রবলেম অং যাতে বেঙ্গলি মিডিয়ামনি স্টুডেন্ট নিব প্রবলেম অং যাতে ওভারঅল যাতে সিনি ককবরকনি ডেভেলপমেন্ট অংনাতে আর পরবর্তী সময় যদি বড় আবার স্টেপ না হারিয়া হাঙ্কে মাত্র 1 মাস থেস দং এক্সামে जों কিন্তু সিরিং তংলা লামাও নখনাই